Okay, so for this video we are going to learn chapter 2 equations, inequalities and absolute values. Tapi kita akan fokus kepada solving equations. Okay, so let's look at question number 1. Okay, for question number 1a, we need to solve for 49. Okay, 49 to the power of x square equals to 1 over 7 to the power of 3x minus 2. So, bila soalan kata solve, itu maksudnya kita perlu cari value x. First kali, look at the base. So, we have 49 and 7. So, we need to change 49 kepada 7 square. So, we have 7 square times x square equals to, okay, now for the right hand side, we have 1 over 7, 3x minus 2. Kita akan gunakan rules of indices. 1 over a to the power of m equals to a to the power of negative m. So, kita tak nak dalam bentuk fraction. So, dia akan jadi 7 to the power of 3x minus 2 to the power of negative 1. Okay, so here, kita akan gunakan rule yang kedua. A to the power of m times n equals to a to the power of m n. Okay, so we have 7 to the power of 2x square equals to 7 negative 3x plus 2. Then kita tengok base kita dah sama. So kita boleh compare. Compare apa? Compare power dia. Ni. Sebab base dia dah sama 7 kan. So compare power. So we have 2x square equals to negative 3x plus 2. Okay. So rearrange. Semua bawa ke one side. So we'll get a quadratic. Negative 2x plus 3x minus 2 equals to 0. So seperti biasalah, we have quadratic. We will have to factorize. Okay, gunakan calculator. X plus 2, 2x minus 1 equals to 0. So, x adalah negative 2 and x equals to 1 over 2. Okay, so here we have two values of x. It is highly recommended for you to check whether both answers are accepted. Okay, kita kena tengok dua-dua value x kita ni kita boleh terima ataupun tak, valid ke tak. So, saya tulis warna merah lah. Okay, check. Sekejap. Check whether both x satisfy soalan. Okay, so maksudnya dekat sini, cuba substitute x equals to negative 2 ke dalam soalan. Okay, lepas tu, tengok nilai yang kita dapat pada sebelah kiri, sama ke tak dengan nilai yang dapat sebelah kanan. So, kalau sama, maksudnya kita boleh terimalah x negative 2. So, sama juga. Kita ada x equals to 1 over 2. Try substitute x equals to 1 over 2, both side, okay, from the equation. Then, check whether x equals to 1 over 2 will give same value bila kita masukkan pada left hand side dengan right hand side. Okay, tapi for this question kita akan terima je both. Okay, so moving to question B, we have 9 to the power of x plus 1 minus 3 to the power of x plus 3 equals to 3 to the power of x minus 3. Okay, first, macam biasa, check dulu base. So, we have 9 and 3 as base. So, apa kita nak buat? Yes, kita samakan semua base. So, macam nak samakan semua base, 9 jadi 3 square, x plus 1 minus 3 to the power of x plus 3. Saya bawakan semua ke left hand side. Then we'll have 0 on right hand side. Okay, lepas tu kita akan gunakan benda yang sama. Okay, so we have 3 to the power of 2x plus 2 minus 3 to the power of x plus 3 minus 3 to the power of x plus 3 equals to 0. Sekarang saya akan pisahkan saya punya term supaya kita nampak dia lagi mudah. 3 to the power of 2x. 3 to the power of 2x plus 2. So, tambahkan dia boleh jadi darab kan. So, times 3 square minus 3 to the power of x times 3 minus 3 to the power of x plus 3 equals to 0. Okay, cuba kita tengok kalau perasan yang ada x tu 3
x, 3 to x, 3 to x, 3 to the power of x. Kita akan tukar 3 to the power of 2x kepada 3x 2. Okay, menggunakan yang mana? Yang ini. Benda yang sama. Okay. Then, 3 square berapa? 9. Selesaikan je terus. So, 3, saya lupa saya tertinggal kuasa 3 dekat sini. 3 to the power of x times 3 cube 27 minus 3 to the power of x plus 3 equals to 0. Okay. So, tengok dekat sini we have here, here and here. So, now kita akan guna substitution. Okay, kita akan substitute. Let y equals to 3 to the power of x so that kita akan dapat y square 9 minus 27y minus y plus 3 equals to 0. Again, quadratic. Okay. Then, macam biasalah, ada quadratic, kita akan factorizekan. 9, y minus 1, y minus 3 equals to 0. So, we have y equals to 1 over 9 and y equals to 3. Okay. Adakah kita akan berhenti dekat sini je? No. Sebab soalan adalah x. Soalan in terms of x. But then we let y equals to 3 to the power of x. So, we still need to find the value x. So, from y equals to 1 over 9, kita gantikan balik y equals to 3 to the power of x. So, kita jadikan dia macam ni. 3 to the power of x. So, 9 ni pun kita tukar kepada punca, bukan punca. Base 3, sorry. Okay, base 3. So, 3 to the power of x equals to 3 to the power of negative 2. Then, x equals to negative 2. Same goes to y equals to 3. We have 3 to the power of x equals to 3. Then, 3 adalah 3 to the power of 1. X equals to 1. So, we'll get two answers here. X equals to negative 2 and x equals to 1. Again, check. Cuba check. Oh, salah. So, please check. Adakah kita akan terima kedua-dua? Okay, nanti kalau tak tahu nak check tu check apa, tolong PM saya. Okay. So, that is question 1B. 1C. Okay, so what is the question for 1C? We have 9 to the power of x minus 2 times 3 to the power of x equals to 12. So, first kali, check base. So, base apa? 9 dan 3. Base tu adalah apa? Base tu number yang ada power x. So, 9 dan 3 lah yang ada power x. So, kita akan change kepada base 3. So, 3 square 2, 3x minus 12 equals to 0. Rearrange. Okay. So, yang ini pun sama juga. Kita boleh je tukar-tukar kedudukan dia. Sebab dia adalah darab kan. Minus 12 equals to 0. So, nak guna cara apa untuk settlekan dia? Yes, let. So, substitute y equals to 3 to the power of x. So, that we have y square minus 2y minus 12 equals to 0. So, dapat quadratic. Nak buat apa? Yes, factorize. So, bila kita factorize, kita akan dapat y plus, y minus 4.6056 and y plus 2.6056 equals to 0. Boleh ke macam ni? Tak boleh. Okay. So, kalau number dia tak cantik, kita tak boleh buat macam ni. Kita nak buat apa? Okay, apa maksud number tak cantik? Number tak cantik means not integer or fraction. Okay, macam kita buat soalan number 1A dengan 1B tadi, kita dapat number yang cantik. Negative 2, 1 over 2. Bila kita factorize, kita dapat integer. Ataupun kita dapat fraction 1 over 9 dengan 3. So, itu tak apa. Tapi bila kita dapat decimal, point, kita kena gunakan formula. So, what is the formula? Y equals to, merah lah. Use formula negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So, y equals to, what is the value of b? Negative 2 plus minus square root
B square minus 4A1 C negative 12 over 2A1. Okay, ini bukan benda baru Ini yang korang dah belajar waktu dekat sekolah dulu. So, sepatutnya kena mengimbas memori balik lah. Okay then, daripada sini, tak payahlah tekan kalkulator balik. Kita kan dah tekan kalkulator tadi kan. Waktu kita factorize. So, just salin je dia punya value. So, y equals to 4.6056 and y equals to negative 2.6056. Okay, dah siap ke? Belum. Okay, jangan lupa. We let y equals to 3 to the power of x. So, substitute balik. 4.6056. So, y equals to 3 to the power of x. Okay, kalau macam soalan tadi, soalan B, kita boleh tukarkan 1 over 9 kepada base 3 dan kita terus compare. Sekarang ni, kita ada 4.6056. Kita tak boleh tukar kepada base 3. So, bila tak boleh tukar kepada base 3, kita akan log both side. So, log 3 to the power of x equals to log 4.6056. Okay, lepas tu macam biasalah, bila log, power dia kita boleh bawa ke depan. X log 3 equals to log 4.6056. Then x equals to log 4.6056 over log 3. Okay, then tekan calculator, we'll get the answer 1.3902. Okay, sekarang kita akan buat pada second equation, second value y. So now y equals to negative 2.6056. So y equals to 3 to the power of x. Again, kita tak boleh tukarkan negative 2.6056 kepada base 3. So log both side. Log 3 equals to log negative 2.6056. So x equals to log negative 2.6056 over log 3. Okay, try tekan calculator. Dapat apa? Dapat make error kan? So, kenapa pula make error? Sebab, okay, masalah kita sekarang adalah dekat sini. Okay, ini tak ada. Kenapa tak ada? Sebab, so, sini kita tulis dia no solution. Sebab apa no solution? Because log dalam bracket dia, bila kita nak cari value log, nilai yang dalam bracket A dia, okay, nilai dalam bracket tu lah, mesti greater than 0. So sekarang ni, kita ada negatif kan? So, bila negatif maksudnya tak ada nilai lah. Log mesti kena sentiasa lebih pada 0. Log kena sentiasa positif. So, kalau log negatif, tak ada value. So, that's why dia no solution. So, what is the answer for this question? So, therefore, x equals to satu value sahaja, 1.3902. Okay, so done for question number 1. Question number 2a, we have surd 3x plus 1 minus surd 2x minus 1 equals to surd x plus 2. So, salin soalan dulu. 3x plus 1 surd minus 2x minus 1 surd equals to x plus 2 surd. So, kita nak hilangkan surd. Bila kita nak hilangkan surd, kita akan square both side. So, boleh terus nak square both side dekat sini, tak ada masalah. Tapi, saya nak bawa dulu negatif surd 2x minus 1 ke sebelah kanan. Supaya I don't have to deal with negatif lah. So, biar semua positif-positif je hari-hari Jumaat ni. Okay, so, then kita nak hilangkan surd, we need to square both side. Tapi kalau tak nak bawa ke sebelah kanan pun boleh tak ada masalah. Saya just tak nak deal dengan negatif. Okay, so surd, bila kita jumpa dengan square, sebab surd adalah power 1 over 2 kan. So 3x plus 1 to the power of 1 over 2. Lepas tu dia jumpa pula kuasa 2. So, habislah. That's why dia tinggal 3x plus 1. Okay, itu untuk left hand side. Right hand side, yang ini kita tak boleh buat macam ni.
surd x plus 2 plus surd 2x minus 1 square equals to surd x plus 2 square plus surd 2x minus 1 square. No, no. Tak sama. Kita tak boleh buat macam tu. So, what we need to do, kita kena, ini kita tak boleh distribute power dia. Kita tak boleh bagi setiap orang power kuasa 2. Tak boleh sebab dia ada tambah. So, apa yang kita buat? Kita expand plus surd 2x minus 1 surd x plus 2 plus surd 2x minus 1. Okay, so 3x plus 1 ni jangan kacau, tak payah buat apa-apa. So, kita akan expand setiap satu. Okay, dia ni pergi sini, 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 sini. Okay, so we have x, surd x plus 2, surd x plus 2. So, surd x plus 2 square. Tapi saya tulis satu lah. X plus 2 square. Tapi kalau dah cekap, tak perlu tulis ni pun tak apa. Then we have surd x plus 2 surd 2x minus 1 plus surd 2x minus 1 surd x plus 2 plus surd 2x minus 1 square. Okay. So, again, bila kita ada surd dengan square macam ni, hilang. So, tinggal x plus 2 sahaja. Then, here, benda yang sama. So, dia akan jadi 2. Sebab kita tambah kan. So, x plus 2. Ni kita boleh terus jadikan dia satu surd sahaja. Okay. Plus 2x minus 1. Then, yang mana tak ada kaitan dengan surd. Oops, tak nak warna biru. This one and this one. Kita akan rearrange, bring to left hand side. So that we only have surd on one side. Biar surd ada dekat satu side je. Biar ada surd je dekat situ. So, 3x plus 1 minus x minus 2 minus 2x plus 1 equals to 2 surd x plus 2 2x minus 1. Okay, selesaikan. 3x minus x 2x minus 2x habis 0. So, 1 minus 1 negative 1 0. Kebetulan. So, yang tinggal adalah 0. Kejap bawah sikit. 0 equals to, habiskan teruskan. 3 minus 2 minus 2. So, 1 minus 2 habis. So, tinggal 2. Surd x plus 2. 2x minus 1. Okay. Lepas tu, saya bawa dia ke sebelah sana. X plus 2. 2x minus 1 surd. Jangan lupa kita ada 2. Okay. Dekat sini, kita boleh bawa 2 sebelah sana. So, 0 divide by 2, 0. So, hilanglah. So, yang tinggal hanyalah surd x plus 2, 2x minus 1 equals to 0. Again, square both side. Sebab kita nak hilangkan surd. X plus 2 times 2x minus 1 equals to 0. Okay. Jangan nak kembang pula sebab kita nak cari value x kan. Ini tak perlu nak expand lah. Sebab dia dah tolong factorizekan untuk kita pun. So, we have x equals to negative 2. X equals to 1 over 2. Okay. So, macam tadi, macam soalan indices, kita akan cuba check whether both x satisfy question. Okay, so kita tengok balik. What is our question? Question kita, surd 3x plus 1 minus surd 2x minus 1 equals to surd x plus 2. Okay, cara paling mudah untuk tengok, kita fokus dekat x yang negatif. Okay, tengok pada x yang negatif. Try sub x equals to negative 2. Tak payah sub kat semua pun tak apa. Cuba sub dekat bahagian depan ni je.
Ni je. The first term sahaja. So, bila kita masukkan dalam tu, kita akan dapat, merah balik, surd 3 times negative 2 plus 1. So, kita dapat surd negative 5. Wujud tak? Valid tak surd kalau negatif? Tak kan? So, invalid. So, that means kita akan reject x equals to negative 2. Therefore, final answer kita hanya satu sahaja. X equals to 1 over 2. Okay. Again, yang dalam box merah ni, ni, semua ni, tak perlu tunjuk. Okay. Yang bila kita nak check tu, kita tak perlu tunjuk pun. Kita just kira dekat tepi ke, dekat luar guna kalkulator ke apa. Tapi kena make sure. Kita kena check juga. Okay. Dan untuk soalan surd, nak senang fokus kepada yang x negatif. Okay, lepas tu kalau kita substitute x negatif tu ke dalam surd, kita dapat surd, dalam surd tu negatif, so terus reject nilai yang itu. Okay, so itu adalah question 2A. Jadi sekarang kita tengok question 2B pula. So question 2B kita ada surd 10x over 1 minus surd x. Surd besar equals to 3. So, kita nak selesaikan surd seperti biasa, square both side. So, we have 10x over 1 minus surd x. Okay, sebab square root ni dengan 2 ni dah settle. So, then we have 9. 3 square equals to 9. So, nak buat apa? Yes, bawa 1 over 1 minus surd x ke sebelah sana. 9. 1 minus surd x. 10x equals to 9 minus 9 surd x. Okay. Lepas tu, selalunya kalau kita ada surd, kita biarkan surd je dekat situ. Kita tak nak deal dengan benda lain. So, yang mana tak berkaitan, kita bawa ke one side. So, 10x minus 9. So that we left only surd dekat sebelah sana. Nampak? Then, again, nak hilangkan surd. Square both side lagi. Tak salah pun kalau kamu nak square both side daripada sini pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia jadi complicated lah. Kita tak nak complicated. Kita biarkan senang je. So, expand 10x minus 9 square. So, we get 100x square minus 180x plus 81 equals to. So, right hand side, negative 9 square. So, negative 9 square, 81. Surd x square, x. Okay, so rearrange, we'll get quadratic 100x square minus 180x minus 81. So, dapat minus 261x plus 81 equals to 0. Okay, so quadratic, factorize 49, 4x minus 9, 25x minus 9 equals to 0. So, two values of x equals to 9 over 4. And x equals to 9 over 25. Okay, so adakah kita akan accept both x? So, again, check. Check. Okay, so apa yang kita nak check? Kita cuba check. Saya akan substitutekan. Kita boleh substitute. Cuba substitute ke dalam surd ni. Okay, saya tulis merah. Ingat, check tak perlu tulis. Just check sahaja. So, sub x equals to 9 over 4 into left hand side. Into left hand side. Sebelah kiri. So, square root 10, 9 over 4 over 1 minus surd 9 over 4. So, sekejap panjangkan sikit. Surd 90 over 4 over, panjangkan sikit. So, 1 minus surd 9 over 4. Okay, boleh tekan calculator. Kita akan dapat, this one 1 minus 3 over 2. So, 1 minus 3 over 2, kita akan dapat negatif 1 over 2. So, dalam surd ada negatif. Nampak tak? Dalam surd besar kita ni ada negatif. So, boleh tak?
tak boleh, invalid. So, kita akan reject 9/4. Reject. Apa yang macam tu? Sorry, salah eja. Reject. Okay. So, boleh try untuk 9/25. Then, we get the final answer, x equals to 9/25. Okay, done for question number 2. Okay, question number 3. Find the value of x which satisfy that equation. Okay, sekarang untuk question number 3, kita akan tengok log. Okay, kita tengok dulu question number 3a. We have log 3 surd negative 7x plus 1 minus 7 equals to negative 4. Okay, so apa yang kita akan buat first adalah kita akan biarkan log tu tinggal seorang-seorang dia je dekat left hand side. So that means we need to take negative 7 to right hand side. So log base 3 surd negative 7x plus 1 equals to 3. Okay, so bila dekat sini, apa yang kita akan buat? Kita akan selesaikan log, tapi sebelum tu, dekat sini kita akan tukar change log to index. Okay, so macam nak buat? So, we have, for example, a to the power of b equals to x. So, dia akan jadi b to the power of x equals to a. Nampak tak? Base tu yang akan jadi base, x tu akan jadi power equals to a. So, maksudnya soalan kita ni, yang ini, dia akan jadi 3 cube equals to 3 ni kita buat nak panah lah. 3 yang besar ni dia akan jadi macam ni. Equals to surd negative 7x plus 1. Dan saya rasa ini pun dah belajar dekat sekolah dulu. Okay, so we have 9 equals to surd negative 7x plus 1. Okay, again we have surd. So, kita hilangkan surd, kita akan square both side. 3 cube equals to 27. Thank you. So, 27. So, square both side. So, kita nak hilangkan surd. So, 27 square equals to 729. Surd negative 7x plus 1. So, we have negative 7x plus 1. So, rearrange. 7x equals to 729. Berapa? 7 negative 7 to 8. Okay, so x equals to negative 104. Done. Okay, dan kalau check pun, bila kita substitute x equals to negative 104 ni ke dalam soalan, kita akan dapat positif log. Dan surd juga. Okay, so done for question B. Question B. We have log base 10. Ini base 10 dan base 10 tak payah tulis pun. Plus 2 log 3 besar equals to 1 plus log x over 2. Okay, so bila kita ada soalan log yang banyak terms, first kali we need to rearrange, kumpulkan log semua ke satu side. So log x minus 4 plus 2 log 3 minus log x over 2 equals to 1. Okay, semua log bawa ke satu side. Then, okay, kita akan gunakan law of logarithm. Plus, jadi multiply. Minus, jadi divide. So, log, okay, tukar kepada single log lah. X minus 4. Then, jangan lupa untuk bawa 3 square. So, times 3 square. Okay, sebab depan log tu ada 2. 2 tu boleh jadi power. So, 3 square. Over. Sebab bahagi kan. So, dia jadi divide. X over 2 equals to 1. Okay. So, kita selesaikan yang ini. Log. X minus 4 times 9 over X minus 2. So, dia akan jadi nanti 9 x minus apa ni? 3 square. 9 times 4, 36 over x 1 over
x over 2 equals to 1. Okay, then kita akan jadi log. Okay, ni kita dah simplify. Simplify semua. Kita akan dapat 18x minus 72. Okay, over x equals to 1. Okay, lepas tu ni dia tak tulis base kan? Tu saya cakap tadi. Bila tak tulis base, so maksudnya semua ni base 10. 10. Semua saya tak tulis lah. Okay, 10. End up saya tulis juga. Okay, so ni base 10. Kita nak selesaikan x. Apa yang kita akan buat? Kita akan tukar dulu. Daripada log. Tukar kepada index. So, 18x minus 72 over x equals to 10 to the power of 1. Terus 18x minus 72 equals to 10x. Dah boleh selesaikan dah ni. So, 8x equals to 72. X equals to 9. So, settle for question B. Moving to question C. Okay, so question C, soalan dia kita salin dulu. We have ln x minus 3 over ln x equals to negative 2. Okay, so macam question number 1 dan question A dan B, kita cakap kan, kita kena bawa semua log ke satu side. Okay, biar log at one side, dan yang tak ada log dekat another side. Tapi, soalan C, dia dah ada dah ln pada both side. Cuma, satu adalah ln x, satu lagi adalah 3 over ln x pada denominator. So, to solve this, kita akan guna substitution. So, for example, let u equals to ln x. So, kita akan dapat u minus 3 over u. Okay, negative 2, biar dulu. Okay. So, samakan dia punya denominator, equate denominator. Over u equals to negative 2. U square minus 3 equals to negative 2u. So, we'll get quadratic u square plus 2u minus 3 equals to 0. Okay, dah boleh factorize dah? Dah boleh. So, factorize u square plus 2u minus 3. We'll get u plus 3 times u minus 1 equals to 0. So, u equals to negative 3. U equals to 1. Okay, kita nak cari u ke? Tak kan, kita nak cari x. So, substitute balik. U equals to ln x. So, ln x equals to negative 3. And ln x equals to 1. Okay. Ln adalah apa? Ln adalah log base e kan? Okay. So, maksudnya dia adalah log base e x equals to negative 3. Log base e equals to 1. So, untuk selesaikan ni, kita akan change log kepada index. So, apa kita nak buat? Yes, dia akan jadi e to the power of negative 3 equals to x. So, x equals to 1 over e cube. Biar je macam ni. Tak payah tekan pun tak apa. Okay. So, yang sebelah satu lagi tu, we have x equals to e to the power of 1. Ataupun 1 lah. E lah. So, x equals to e. So, jawapan akhir, gabungkan je. 1 over e cube and e. So, done for question 3.